ঠিকানা পাও তো যদি পাতার করে খোলা কহি যাও শ্যামলা মকামা हमको ये तो जान अच्छा खबर हम तेरा रखूंगा समन रखूंगा मरना पता सब करू जस्ती क्यों पिकिंग करू छु एती पिकिंग कला के मुई लिखी दे जिमी जमा हमको मोर डर से तम सही पर कोई आ जे मेरा তোর লেখু থিলে বি 6 বছর বারমি গুটে তো তোর খাতা পছে সরি যাবা তুতা जमा हमको কা করবি মা তোর খাতা কেতে ফরক রখিছু हमको দেখা তো খাতা টি লিখছি সত্যি বলে हमको ও আল্লাহ সহানা কহা চেষ্টা করো তো না কাটি ঠিকানা পাও তো আরে যদি বিপদ করে ধনা কহে যাও না करो जस्ट के What is the spelling you are speaking? I not my spoken section Mamma go. Yes,